ഈ കൈകൾ ഇനി തളരില്ല, ഈ കാലുകൾ ഇനി പേരിൽ കാശ് അയക്കുന്നത് മറ്റാരോ ആണ്. അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും എവിടെ എത്തിയില്ല. കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റൂ. വരട്ടെ. ചേച്ചിമാരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇനി വീട്ടിലേക്ക് കാശൊന്നും അയക്കണ്ട. അൻവർ, ഞാൻ തന്ന വർഗീസിന്റെ നമ്പർ കയ്യിലില്ലേ? വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട. പ്രാവശ്യം മാറിയെങ്കിലും ഇത് കളയാൻ തോന്നിയില്ല. ഞാനിതുവരെ തുറന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല. लस्सी का बैग है ना शायद, मुकुंदन का बैग है। हाँ मुकुंदन का, उसके कपड़े उसमें। ഇത് മാത്രം മതി. പണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ താമസിച്ചവരൊക്കെ ഓരോ വഴിക്ക് പോയി. പലരും നാട്ടിലേക്ക്. अच्छा करीम वही है। बहुत सारे वापस चले गए थे घर अपने। यही तो है, वहाँ डाल ये यहाँ कर रहे हैं। എപ്പോഴും അടിയായിരുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, എന്റെ സ്വന്തം അമ്മോസന്റെ കാശ് കേൾക്കാൻ മൂപ്പർ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ല. ആളെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അങ്ങോട്ട് പോയിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു കിട്ടും. अच्छा ये रात चले गए हो? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ कैसे बोल रहे हैं? അല്ല, वो भी सोच रखा है आदमी। ഒരു മലയാളി क्या बोल रहा हो? ഇത്രയും കാലം കിട്ടും വിവരമൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത്തിരി ചില്ലറ പറയും. साइड बिजनेस है इसका। ये गया कहाँ वो? सही में नहीं, किसी को नहीं मिल रहा वो। നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല MLA മന്ത്രിയോ उसको पता नहीं था शायद, वही उसका दोस्त नहीं था। ഇവിടെ വന്ന് क्या पता उसे पता हो। ഏതായാലും നാട്ടുകാരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനല്ല അയാൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഈ വലിയ വലിയ ഹോട്ടലിൽ പണി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഈ കുബൂസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ്സാ ചെയ്യുന്നത്? വളർത്തുന്ന ഫാമിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. ഒരു മൃഗാതുര സേവനം. വീട്ടിലേക്ക് അമ്മോസം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ വീട്ടിലൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവർക്ക് अच्छा यहाँ जो देता है वो सर्विस करता ना यहाँ डैड वगैरह की। ये तो वही है, वही तो है, मुकुंदन है तो। हाँ ओह क्या हालत हो रही है इसकी। अब यहाँ कर रहा है काम ये। इसने पैसा नहीं उससे, मतलब देखा नहीं इसने ढंग से ना। മുകുന്ദേട്ടാ, वो भी शॉक रह गया। कैसे हालत हो रही है उसकी। ഇനി ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല. നീയല്ലേ എന്നെ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചത്? ഇതും ഗൾഫാണ്, കുറച്ചുള്ളിലോട്ടാണെന്ന് മാത്രം. എങ്ങനെ? മുകുന്ദേട്ടനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതാ. നിങ്ങൾ ഇറാഖിൽ പോയില്ലേ? इसे बोला था नहीं इराक जाने के लिए। ഞാൻ ഇറാഖിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള കഥ ആര് മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് അറിയില്ല. വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ പണികളൊക്കെ ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ 2-3 ദിവസം പണിയും ഉണ്ടാവില്ല.
ഭക്ഷണം തന്നു, കിടക്കാൻ ഇടം തന്നു. ആരും നോക്കാനില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ഈ സ്ഥലം നന്നാക്കി എടുക്കാമോ എന്നയാൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെമ്മണ്ണൂരിൽ റോഡുണ്ടാക്കിയതുപോലെ, കിണറുണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഇതും ചെമ്മണ്ണൂരിന് വേണ്ടിയാണ്. ചെമ്മണ്ണൂരിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്ന മുകുന്ദേട്ടനെ അതേ ചെമ്മണ്ണൂർ തന്നെ ചതിച്ചു. बता दे उसने സൊസൈറ്റിയിലെ തെരുമറിയും पता चल गया उसको. കരുണന് വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ടായിരുന്നു. ये कहाँ जा रही? अच्छा ये तो वही लड़की है ना, वो चाइनीज. वो क्या कर रही है वहाँ बैठ के? लड़की तो वापस चली गई खैर. फोन फोन करेगी. कर रही है. हेलो अनवर. अच्छा अनवर को फोन किया उसने. अनवर. अच्छा हाँ. अच्छा ये उसका तो गांव का दोस्त. हाँ. അവള് ഷുമിൻ. अब पकड़ लेंगे उसको. हाँ कैसे हो रही है इसकी हालत? മുകുന്ദേട്ടനെ അന്വേഷിച്ച് അവള് കഫറ്റീരിയയിലേക്ക് വന്നത്. കുറിക്കാശ് അവളെ ഏൽപ്പിച്ച് ജബലലിൽ എവിടെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ സംശയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. इसी ने किया गड़बड़. ओ इसका दोस्त. ने लिया 10 रुपए. ഇത് പല സീ ചാലക് था. പുറത്തേക്ക് പോയതുകൊണ്ട് मैं तभी कह रही थी കാശ് वो താൻ पैसे തന്നെ കൊടുത്തോളാമെന്നും അവൾക്ക് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞ് സിദ്ധാർത്ഥൻ അവളെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. अच्छा उसने सारे पैसे उसको दे दिए थे वापस. बहुत चालक था ये. और बोल कैसा रहता वो अपने घर चली गई. भाग गई हो. ऐसे होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, फेक होते हैं. बहुत वैसे था ये. ड्रामा कैसे कर रहा था जैसे पूरी तरह से उस पर ब्लेम डाल रहा था कि वो पैसे लेके भाग गई. ആദ്യം അമ്മാവൻ നമ്മളെ ചതിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എവിടെയോ വായിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട്. തെറ്റെൻ്റെയാണ്. മുമ്പ് മുകുന്ദേട്ടൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാന്നറിയാത്തോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. മായ मर जाएंगे. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ സമരം ചെയ്തതിന് പോലീസുകാർ പിടിച്ച് തല്ലി ചതച്ചു ഇവളുടെ ബോയ്ഫ്രണ്ടിനെ. अच्छा इसका बॉयफ्रेंड था कम्युनिस्ट. ओह ഇപ്പോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാലേ ഇവൾക്ക് കലിയാ. यानी उसका बॉयफ्रेंड कर रहा था पार्टी ना? के खिलाफ हाँ. प्रोटेस्ट कर रहा था ना, तो उसकी मौत हो गई थी. ചൈനീസ് ഭാഷ അറിയാവുന്നതിന്റെ ബലത്തില് ആ സിദ്ധാർത്ഥം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചായിരിക്കും ഇതെല്ലാം അല്ലേ? അവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പൊ പുരസ്കാരം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് പൊന്നില്ലാത്ത പൊന്നാടാ നീക്കലി. അതിനാ അയാൾ വരുന്നത്. അതെ, നാളെ ദേരയില് മാറി ഈ നാടിന്റെയും സ്വന്തം നാടിന്റെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് यही चाह रहे थे. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൻവർ പറഞ്ഞു. ഈ ഒളിച്ചോട്ട് എന്തിനാ? മന്ത്രി കർണന്റെ പ്രസംഗം നടക്കുക. തൊരപ്പം കുഞ്ഞുണ്ണിക്ക് പൊന്നാട. അടുത്തതായി മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ശ്രീ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ കുഞ്ഞുണ്ണിയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. इसको इन्हीं दोनों ने मिलके तो किया था ना काम. ये भी कितना खुश हो रहा है. स्पीच लिख के आया. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളെ,
ഈ ഊഷരമായ മരുഭൂമിയാണ് എന്നിലെ ബിസിനസ്. നന്ദി, 1000 നന്ദി. മലയാളിയുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കവിത വരുന്നു. മലയാള മക്കളിൽ करने वाले हैं। कुछ तो इनका प्लान है, कुछ तो करने वाले हैं। പ്രത്യേക കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട്. എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ മ്യൂസിക് ആൽബം ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കലാകാരനെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എൻ്റെ പുതിയ ആൽബത്തിൻ്റെ പേര് ये वही है अभी। अच्छा, ये नहीं आया वापस। ये कौन आ रहा है गाड़ी में? പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വന്ന മന്ത്രിസഖാവ് കരീമിന്റെ ഹോട്ടലുകാരെ നടത്തുന്ന ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പ് എഴുത്തും ജോലിയുടെ കാശ് ചുമ്മാ കൊടുക്കുന്നു നടത്താം. ഏതോ വലിയ ഇരയെ പിടിക്കാനല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തപ്പോ വിദേശികളടക്കമുള്ള മൂന്നാട്ട് വന്നേ പറയാം. ഗുഡ് ഈവനിങ്. तो वही मार रहे हैं लोग। ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു റിസ്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കൈ നനയാതെ മീൻ പിടിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണോ ഈ ഡീലിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വിട്ടേക്ക്. നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരി, പ്രതിപക്ഷത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ ഒച്ചമ്പളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അതെ, ആ തീ കിടത്തണം. अच्छा कैमरा लगा रखा उन्होंने वहाँ। Any problem? there is no problem. On the whole he is taking a big risk. So the understanding अच्छा यही इनका प्लान था। പറഞ്ഞത് നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്നെ അറിയിച്ചാൽ മതി. പ്ലീസ് ഗിവ് ഇറ്റ് മാഡം. Okay. Here you go. താങ്ക് യു. मिल गया इसको डील। ये क्या करते हैं? कैमरा। अच्छा इसने सारी जगह कैमरा लगा रखा ना, रिकॉर्ड हो रहा सब। ये लाइव तो नहीं चला रहे कहीं? पता नहीं। ओहो उसमें भी कैसे ऐस कर रहे हो? गलत काम करके। ये क्या करने वाला? नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने के लिए गया ना वो बीच में। कैसे सो रखे हैं घोड़े बेच के। इतना खाली क्यों है वहाँ? और कहाँ चले गए सब? സിദ്ധാർത്ഥ, कोई नहीं हुआ। ഇവിടെ ചായയും വെള്ളം തരാനൊന്നും ആരുമില്ല. നമ്മൾ വന്ന വണ്ടികൾ कोई नहीं है। എന്താ എന്താ गाड़ी भी नहीं है। ടൂർ ഓപ്പറേറ്ററെ വിളിച്ച് 4 തെറി പറ. മരുഭൂമി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തമാശ കാണിക്കാ. അയ്യോ सबके फोन गायब है। എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുക കരിമേ കരിമേ कोई किसी को ढूंढ रहे बस। कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा डेजर्ट हो। वहाँ कोई नहीं, दूर तक। ये किसकी कार है? उनकी गाड़ी भी शायद। उन्हीं की है। ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. Irresponsible idiots. इसमें मुकुंदन।
शॉक हो गया सब. എന്റെ പേര് മറന്നില്ല അല്ലേ? സന്തോഷം. മുകുന്ദനെ പറ്റി ഒരു വിവരമില്ലായിരുന്നല്ലോ. അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇറാഖിലോ മറ്റോ. ഏയ് ഇല്ല. സംസാരിക്കാം. എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട്? വേണ്ട കരുണ, ഈ വെയിലും ഈ മണലും എനിക്ക് വളരെ പരിചയമായി കഴിഞ്ഞു. പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നറിയാം. മുകുന്ദൻ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? अब आगे सारे बाहर. ഈ ചെമ്മണ്ണൂർക്കാരെ ഓർമ്മയില്ലേ? ഇത് കരീം ഞങ്ങളെ കുറച്ച് സഹായിച്ചു. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്റെ അച്ഛനെ എങ്ങനെ ചതിക്കാൻ തോന്നി കരുണ നിനക്ക്? നിനക്കിപ്പൊ കിട്ടിയ ഈ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, അവരോട് മറക്കാൻ പറ്റും. ചതിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ശീലമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എച്ചിൽ പാത്രം കഴുകിയുണ്ടാക്കിയ പണം നിന്റെ ऐसे बोल रहे जैसे उसको कुछ पता ही नहीं होगा. आप चुप हो गया. തീർക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണോ തന്റെ ഉദ്ദേശം? ഞങ്ങളെ വിരട്ടാൻ മാത്രം താൻ വളർന്നെന്നാണോ വിചാരം? കേരള ഭൂർശ്വാസികളായ ചൂഷകർക്കെതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ടിയെ കുറച്ചൊക്കെ വരുതിയിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് അനുഭവിച്ച പക്ഷേ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും കൂട്ടിക്കൊടുത്തുള്ള ഈ ജീവിതം ഒരു ജീവിതമാണോടോ? നിർത്തടാ ചേട്ടേ. മിണ്ടരുതെന്നറി. കസേരയിട്ടിരുന്നാണ് നീ ഇന്നലെ സായിപ്പിനോട് വിലപേശി കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ച अच्छा उन्होंने दे दिया होगा ना, मीडिया को दे दिया होगा. എല്ലാം ടിവിയിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാവാം. കരുണ, തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പാർട്ടിയുടെ സംഘബലമാണ്. അതില്ലാതായാൽ നീ വെറും തോട്ടത്തിൽ പറമ്പിൽ കരുണൻ മാത്രം. അപ്പൊ इसको तो पुलिस को हाँ जैसे भी लगे था. Let's salute. मैंने वही छोड़ दिया. എവിടെ പോയി കിടക്കുവായിരുന്നു? വണ്ടി പോയത് കണ്ടില്ല. ഇനി നടന്നു പോണം. ആ മൂന്തൻ ചെറ്റ പോയനാ. जूता फेंक रहा है उस पे. കുറച്ച് പണമാണ്. 70,000 पैसे. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. 你要努力， അതിനുവേണ്ടി പണം ഉണ്ടാക്കാനാണല്ലോ നീ ഇവിടെ വന്നത്. 不是吗？ ചികിത്സയേക്കാൾ 不行，虽然不是我， വേണ്ട. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവ്വമല്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ബാക്കിയുള്ള ഈ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനാവും? ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് എന്റെ 是真的爱你， ഇല്ലാത്തൊരു കടബാധ്യത തീർക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന പണമാണിത്. 没有 അതിനിപ്പോ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. 的钱， ഇപ്പോ നിനക്കാണിത് ആവശ്യം. ഇത് വാങ്ങണം. चल ले लिए उसने पैसे. 但是我会永远记得你的。 ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ പണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് എന്തടി? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. എന്നെപ്പറ്റി എനിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം, അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയറിയാത്ത ഒരു ചെറിയ വിഹിതം കിട്ടിയാൽ ഏത് കടുത്ത അഴിമതിയും. അധ്വാനത്തിന്റെ വിലയറിയുന്ന, അവകാശങ്ങളെയും കടമകളെയും കുറിച്ച് ബോധമുള്ള, സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് മാതൃക കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള നേതാവിനെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയ സമത്വം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. അവസാനമില്ലാത്ത പോരാട്ടമാണെന്ന് മുകുന്ദേട്ടൻ തന്നെ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ മുകുന്ദേട്ടന് കഴിയും. अब आए इतने साल बाद वापस.
ഈ കൈകൾ ഇനി തളരില്ല, ഈ കാലുകൾ ഇനി പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വിപ്ലവത്തിന് സമയമായി. ചോര വീണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം. ये थी अरबी कथा, काफ़ी अच्छी फिल्म है। और मुकुंदन जो इसमें कैरेक्टर है, श्रीनिवासन का, हाँ श्रीनिवासन का, तो उसकी लाइफ दिखा रखी है कि उसकी लाइफ में किस तरह से इतने सारे उतार चढ़ाव आते हैं और मतलब किस तरह से इतने साल अपने स्ट्रगल में बिताता है, सरवाइव करता है। हाँ मतलब सरवाइव के लिए काफ़ी कुछ झेलता है और उन सारी चीज़ों से ओवरकम करता है। और ये है कि मतलब जबकि गलती उसकी नहीं थी कुछ भी, फिर भी उसे ये सब झेलना पड़ता है उन दो लोगों की वजह से। दो क्या मतलब 3-4 लोग थे। एक बैंक मैनेजर था, एक वो उसी का दोस्त था उस पार्टी का। हाँ मतलब एक तो बैंक मैनेजर था, हाँ एक तो वही था जो बाद में मिनिस्टर बन गया था, उसका दोस्त ही था। और एक वो था जो उसका नेफ्यू था। हाँ और एक उसका नेफ्यू। 3-4 लोग थे जिन्होंने उसको पैट्रियार्ट किया। पर ये कि वहाँ पे तो हमें लग रहा था कि वो जो लड़की थी, हाँ कि तो, उसने हाँ कि उसके पैसे लेके वो भाग गई। हाँ ये लग रहा था। लेकिन जो हाँ फिर बाद में जिस तरह से जब माया को वो लड़की मिलती है और फिर जाके वो सारी चीजें पता चलती कि एक्चुअल में रियलिटी क्या थी, कि कैसे उसके दोस्त ने ही उसको धोखा दिया। मतलब बहुत चालाक था वो पहले से ही ना, बहुत ज्यादा। मैं तभी कह रही थी बीच में इतना अच्छा कैसे हो गया था वो, जैसे बहुत वैसे नहीं था, स्टार्टिंग से उससे छुपता था, उससे बात नहीं करता था, उसकी हेल्प नहीं करता था। तो फिर उस टाइम पे ना वो काफी सीधा हो गया था, काफी उसकी हेल्प करने लग गया था। तो वही सोच रही थी इतना वो ऐसे कैसे हो गया, ये अच्छा कैसे हो गया। नहीं हेल्प भी क्या की उसने उसकी, पर वही ये लॉटरी, उसे अपनी लॉटरी का बिजनेस वो करना था ना। हाँ। उसके लिए उसे कस्टमर ढूंढना था। हाँ। तब बन गया था उसके साथ अच्छा वो। हाँ ऊपर से उसके पैसे लेके भी भाग गया, पैसे भी नहीं दिए उसको। नहीं तो पहले तक कहाँ मिल रहा था उससे वो। पहले तक जब उसको जरूरत थी उसकी मुकुंदन को, तब तो उसे छिपता रहता था। हाँ। और फिर जब उसका काम पड़ा लॉटरी, जब उसे लॉटरी के लिए लोग चाहिए थे, लॉटरी के बिजनेस के लिए, मतलब जो उसका वो खरीद सके लॉटरी का टिकट, तो तब जाके वो उसके पास गया, तब उसने इसको भी दिया और लोगों को भी दिया जो वहाँ काम करते थे। तो वो बहुत मतलब ही था पहले से ही ना। हाँ। और फिर जब रुपए मिले तो वो रुपए भी लेकर भाग गया वो। हाँ। तो मतलब बहुत बड़ा धोखा दिया था उसने उसे। और बाकी वो जो था, वो जो उसके पार्टी में जो था वो आदमी, उसने तो मतलब किस तरह से फंसाया उसे उस बैंक मैनेजर के साथ मिलके। दोनों ने मतलब ब्लैंक चेक पे जो उसके पापा के साइन थे उसमें 10 लाख का अमाउंट भर दिया। और किस हिसाब से उसके पापा को भी मतलब वो बता दिया था कि चोर बता दिया। हाँ कि उसने 20 लाख ऐसे लोन लिया था बैंक से। तो वहीं से तो मतलब कहानी में एक ट्विस्ट आता कि जब जो क्यूआ मुकुंदन है वो फिर मतलब उसको देने के लिए, उस लोन को देने के लिए फॉरेन जाता है, जबकि वो जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन उसके दोस्त उसको फोर्स करते हैं कि वो 20 लाख तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 20 लाख रहते हैं, 10 लाख रहते हैं, 20 लाख रहते हैं। हाँ तो कैसे फिर वहाँ जाके जो रियल स्ट्रगल था मुकुंदन का वो शुरू हुआ। उससे पहले तो वो मतलब लीडरशिप करता था वहाँ, तो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे, पर वहाँ जाके उसका जो रियल स्ट्रगल था वो शुरू हुआ। बीच में उसने एक वो जो स्ट्रगल उसे झेलना पड़ा वो तो हाँ उनकी वजह से ही झेलना पड़ा, बेवजह का ही स्ट्रगल था वो। हाँ जबकि उसे ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ वो जिस तरह से उन्होंने उसे फंसाया, तो तब जाके वो जो लोन के रुपए थे वो वापस करने के लिए तब उसे दुबई जाना पड़ा। और वहाँ पे भी उसने कितने सारे काम किए, पहले स्टार्टिंग में काम किए, फिर उसको पसंद नहीं आता था। स्टार्टिंग में बहुत ही टफ काम था ना। हाँ। वो कंस्ट्रक्शन का काम था, तो उसमें हाँ कंस्ट्रक्शन क्या मतलब अलग अलग उनकी जो जॉब थी वो चेंज होती रहती थी हर हफ्ते, और उनको किसी भी प्लेस पे ले जाया जाता था बिना उनके मर्जी के, है ना। तो उसने उसका भी विरोध करना चाहा लेकिन वो कर नहीं पाया। जब वो लेटर लेके गया था उसके, तो वो मालिक वही था उस कंपनी का, वही था जिसने उसे धोखा दिया था। और कितना इसको इंसल्ट किया था उसने।
तो मतलब बहुत सारी चीजें दिखा रखी बहुत फिल्म सारे। में। और उसका जो दोस्त था अनवर, अगर शायद उसको ढूंढने ना जाता वही, तो सबको तो ऐसे लग रहा था कि वो इराक में है, हाँ और वो ढूंढने नहीं जाता तो शायद किसी को मुकुंदन मिल भी पाता, है ना। क्योंकि सारे लोग तो मतलब काफी सारे लोग जो वहाँ काम करते थे वो सारे इंडिया चले गए थे। इंडिया चले गए थे, या मतलब कोई दूसरा काम कर रहे थे। वही एक वही था जो करीम, हाँ बस उसी की वजह से हाँ, ये मिल पाया मुकुंदन, उसके बिजनेस की वजह से। और उसकी हालत कैसे हो रही थी मुकुंदन के, बिल्कुल भी ऐसे पहचानने में नहीं आ रहा था वो, एकदम उसका पूरा जो लुक था वो अरबी जैसे हो गया था। और वो वहाँ मतलब वो वाला काम कर रहा था, हाँ, वहाँ जानवरों की देख रेख खेती करना, उन्हें खाना देना वगैरह। हाँ, शायद इसीलिए मूवी का नाम अरबी का था, अरेबियन टेल। हाँ, क्योंकि अरब में ही उसने इतने सारे साल वो किया ना, काम किया, इतना स्ट्रगल किया, काम किया। और मतलब इतनी प्रॉब्लम्स झेली उसने। हाँ। और फिर जिस तरह से वो बैंक मैनेजर खुद ही फंस गया था अपने उसमें, तो तब जाके वो सारी चीज़ें सामने आई ना। हाँ। और तभी फिर जब जो उसके दोस्त थे जब उन्हें पता चला, तो तब जाके वो उन चीज़ों को एक्सपोज कर पाए। हाँ। तो मतलब फिल्म अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और मुकुंदन की लाइफ में जिस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो देखने में मज़ा आता है मतलब। और दूसरा ये भी दिखाया गया मूवी में कि जो लोग यहाँ से फॉरेन जाते हैं जॉब करने के लिए, तो उनका कितना स्ट्रगल होता है वहाँ फॉरेन में, है ना। मतलब यहाँ के लोगों को लगता है कि वो अच्छी जॉब पे होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे से दिखाया गया कि किस तरह से वो, मतलब हर एक इंसान कितना स्ट्रगल करता है। एक इतने छोटे छोटे रूम में कितने लोग रहते थे, वो 10-15 लोग रहते थे ना, उनके पास अच्छा खाने के लिए रहता था। तो बहुत सारा मतलब सबका स्ट्रगल दिखाया गया है इसमें, कि जो यहाँ से फॉरेन जाते हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं, और कैसे अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं। और मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद मतलब खुद उनके पास अच्छा रहने के लिए नहीं था, खाने के लिए नहीं था, लेकिन हर महीने वो अपनी फैमिली वालों को पैसे भेजते थे ताकि उनको कोई वो ना हो, दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो वो चीज़ भी अच्छे से दिखाई गई है। तो फिल्म अच्छी है, और जिस तरह से एक जो इसमें कैरेक्टर मुकुंदन, तो उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है फिल्म की, और उसकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें देखने में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग होती है। मूवी बहुत अच्छी है। तो मतलब अच्छी मूवी है। और बाकी श्रीनिवासन जो है उनकी एक्टिंग भी मतलब काफ़ी अच्छी है। स्पेशली जब मतलब वो 3 साल बाद दिखे स्क्रीन पे, और जो उनका पूरा लुक था, जो उनका गेटअप था, और जो उनका मतलब वो था फेस पे एकदम से चेंज हो रखा था कि मतलब पूरा पता चल रहा था कि उनके फेस से कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, वो दिख रहा था उनके फेस पे, पूरा दिख रहा था। हाँ, तो उनकी एक्टिंग तो बहुत ऐसे है। और उनकी वॉइस ना मुझे बहुत पावरफुल लगी, है ना, उनकी वॉइस बहुत पावरफुल है, तो उनकी रोल पे बहुत मतलब वैसे सूट कर रही थी। वैसे श्रीनिवासन मतलब वैसे कॉमेडी फिल्मों में मैंने ज़्यादा देखा है नहीं। अच्छा। मतलब हमने पुरानी फिल्में देखी, जो इससे पहले वाली हमने मूवी देखी थी उसमें तो कॉमेडी उसमें थे। हाँ। वैसे तो मतलब पुरानी फिल्मों में ये कॉमेडी करते थे, और ये फिल्म 2007 की है ना। इसमें नहीं था उनका वैसा रोल ना, इसमें बहुत सीरियस रोल, इसमें सीरियस रोल था उनका। पर वैसे कॉमेडी मतलब कॉमेडी मूवीज देखी हमने इनकी, मतलब हमने वैसे पुरानी मूवीज देखी हैं, और सबसे लेटेस्ट फिल्म मैंने यही देखी, अरबी का था 2007 की ना। तो इसमें एक सीरियस रोल था इनका। तो ये वाला मतलब ये इस तरह का रोल भी काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। और बाकी इसके अलावा जो भी अदर एक्टर्स हैं, मतलब एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, अच्छी थी। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है। तो ये थी अरबी कथा फिल्म। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।